पाँच पाती, पाक्यो काफल पाँच पाती, काँचो काफल पाक। Hi everyone, this is Nilima and welcome back to my challenge. So today's video is another challenge, tongue twister challenge. जुन तपाईहरुले पठाउनु भएको छ मलाई यति धेरै tongue twisters. Actually मैले Instagram मा पोस्ट राखेको थिएँ send me some tongue twisters भनेर and thanks to you all तपाईहरुले मलाई यति धेरै पठाउनु भएको छ. But I am excited plus nervous because एकदमै difficult खालको छ. So yes, आज म tongue twisters already So yes, आज टङ ट्विस्टर चाहिँ म 3 चोटी भन्छु अनि 3 चोटी भन्दाखेरि चाहिँ 2 चोटी मिस्टेक भयो भने या 3 चोटी नै मैले मिस्टेक गरे भने चाहिँ I'll punish myself by eating this extremely sour candy अनि एक चोटी भन्यो भने चाहिँ गल्ती माफ. So let's see कति चोटी चाहिँ sour candy खानु हुन्छ. मलाई यो sour candy मन पर्दैन, एकदम अमिलो हुन्छ, करेन्ट लाग्ने गरी. So yeah, let's just get started. Okay, I'm gonna start now. The first one. I thought a thought, but the thought I thought was not the thought I thought. If the thought I thought had been the thought I would not have thought I thought. One cleared. Second. I thought a thought, but the thought I thought was not the thought I thought. If the thought I thought had been the thought I would not have thought I thought. Second cleared. अहिले म अलि फास्ट बोल्न ट्राई गर्छु है त. I thought a thought, but the thought I thought was not the thought I thought. If the thought I thought had been the thought I would not have thought I thought. Cleared. Now the second one. Practice. 6 nick 6 slick bricks picks and sticks. Okay. Second one, eh? 6 hicks nick 6 slick bricks with picks and sticks. 6 hicks nick 6 slick bricks with picks and sticks. A fast ball, so slow gara ta hudaina यसरी challenge. 6 गयो. Now the third one. इसमें मैं केही प्रैक्टिस के पनि गर्दिनँ, डाइरेक्ट पढ्छु है, जो होगा देखा जाएगा. The chubby chuckling chubby chacks raps maps. The chubby chuckling chubby chacks raps maps. The chubby chuckling chubby chacks raps maps. अर्को. This is the most difficult. यसमा त साँच्चीकै नै तोते बोल्ने बोलिन्छ होला. ओके. ओके. तुलाराम ताला तोल के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला ताले के तेले. फर्स्ट में गए नहीं. ओके म सुनाउँछु यो कस्तो खालको हो भनेर चाहिँ. तुलाराम ताला तोल के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला तेल के तले हुए तेल में तला गया. यो चाहिँ यो हो. अर्को क्यान्डी. वेट 3 चोटि त पढौँ न है, के बताऊ.
चकलेट त खान्छु आई मिन क्यान्डी त खान्छु तर तिनचोटि पढ्न ट्राई चाहिँ गर्छु है। तुलाराम ताला तोल के तेल में तुल गए, तुला हुआ तोला तोलाराम ताला तोल के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला तेले पागान सरी। अर्को पर्छु एकदम। If you must cross a course cow across a crowded cow crossing, cross the course cow across the crowded cow crossing carefully. If you must cross a course cow across a crowded cow crossing, cross the course cow across the crowded cow crossing carefully. If you must cross a course cow across a crowded cow crossing, cross the course I'll try smiling. अर्को नेपालीमा रहेको छ यो चाहिँ आई थिङ्क यो मैले सक्छु होला इजिली। सिस्नुको थोसो छ छोटो, सिस्नुको थोसो छ छोटो, सिस्नुको थोसो छ छोटो। यो त हेर्दैन अरे भन्दै सिस्नुको थोसो छ छोटो। अर्को पनि नेपालीमा रहेको छ, यो पनि नहेरेर भनिदिन्छु। काँचो काफल 5 पाती, पाकेको काफल 5 पाती, काँचो काफल 5 पाती, पाकेको काफल 5 पाती, काँचो काफल ओभर कन्फिडेन्स। ओके अब यो सावर क्यान्डी खाँदा चाहिँ आँखा गर्दैन है, ओपन राखेर खान्छ। ट्राई गर्छु। आएको खोखिला ब्रेन जस्तो आँखा। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? गाह्रो छ क्या यो त? कति सावर क्यान्डी खानु, सावर क्यान्डी खाँदा त मुखै सावर भइसक्यो। ओके। He threw 3 free throws. यो ट्रायल मात्र थियो है। He threw 3 free throws. He threw 3 free throws. He threw 3 free throws. Duh. अर्को We surely shall see the We surely shall see the sun shine soon. Okay, try it. Try होइन अब गर्ने। We surely shall see the sun shine soon. We surely shall see the sun shine soon. We surely shall see the sun shine soon. मिल्यो होला। एउटा गल्ती माफ हुन्छ। लास्ट 2टा बाँकी छ है। म जितेरै छाड्छु क्या। म खाँदिनँ अब सावर क्यान्डी।
देखाएर छाड्छु दुनियाँलाई ट्रायल मात्र हो है टम थ्रू टिम 3 thumbtacks ओके Tom threw team 3 thumbtacks. Tom threw team 3 thumbtacks. Tom threw team 3 thumbtacks. Duh. अब last one. Cheap ship shops chic kind of sick. Cheap sick. Last one हो dang dung भनिदिन्छु without trial. Cheap ship shops sick to stock ship chopsticks. Chip ship shock यही मिस्टेक भयो नि सकको चलो लास्ट थियो एउटा अझै क्यान्डी खाइहालौँ न अब के गरौँ अब आई वोन्ट गिभ एन एक्सप्रेसन है त Thank you so much guys for watching today's video. I hope तपाईहरुलाई हल्का एन्टरटेनिङ भयो होला मन पर्यो भने प्लिज गिभ इट अ लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो भिडियोजमा चाहिँ स्टिल पनि 95-94%हरूले चाहिँ नन सब्सक्राइबर्सले चाहिँ भिडियोज हेरिरहनु भएको छ सो प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि यसरी नै माया गरिरहनुहोस् यसरी नै सपोर्ट गरिरहनुहोस् तपाईहरुको साथ मलाई सधैँ चाहिन्छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो टिल द एन्ड अनि आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो टिल देन यू टेक केयर बाइ